130 دانه پریز داریم. 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزای پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزای پولی داریم. این همین 8 مرد روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم. میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشود. به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو یکی بلیت 7 تمام میشود، 6 تمام میشود، 4 تمام میشود، 10 تمام میشود، 11 تمام میشود. با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد. همون روز بازی را میگذرانیم. بردرجانا 250 رو قبلی صاحبی 3 تا اتومبیل، 2 تا موتورسیکل، 3 دانه تلویزیون با بغرض بعد پریزای پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو قبلی میتونه صاحبی همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر در یک تا میقپم بردرجان بازی به پول در یک تا بلیت توفه کرده میشود. 30 نفر صاحبی بازی این همین بازی در بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تا میگرده. پتپیچ که ما از دن من یا 7000 هسته. همین پتپیچ 10,000 شب بردرجان با 5 نفر در این همین $100 5 نفر در $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتاق رو تماشا کنید. آخر ویدیو در یگان نفرین باشه این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه. من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی را سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربند 8960 175 6604 کارتا بانوم به تو کبرک پیش میبروید. این پراشتر دشنبه سیتی 933 16 17 66. شهر بچه ها حرکت میکنیم. در کجا که باشین صحب سلامت باشین. فقط خونتون خنده باشه. گز هم میجخیم. خیر. السلام علیکم برادران عزیز. در جنوز تماشا میکنیم چی پریزا داریم چی گپای 3 دانه اتومبیل اوپل موتورسیکل های همین 2023 نورام اوجه بلیت پشتی اینیم گذاشت. میتونه که ماشین خودش قبول کنه میتونه پولش قبول کنه. پیشکی همتون در رحمت کنید. این همیجا کانال ما اکا جنوب شرایط داشته باشین بلیت بگیرید. شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتر ای شما سربلند خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. همه کسا خوش آمدین به کانال توردیبوی. برادر جانا در کجایی که باشین صحب سلامت باشین سربلند خانواد باشین. در کانال ما بازی ارزانه گرفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یا لایک هم میزنیم برادر جانا تماشا میکنیم چی پریزا داریم چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم. 3 دانه اتومبیل اوپل 2 تا موتورسیکل های همین 2023 نو آمده نو پچ سلافان با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذاشت. همگی 4500 دانه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنین تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم جای ماشین را میتونیم پول داده جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون برای لایک برای پتپیسیت برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پتپیسیت کنین. شرایط داشته باشین بلیت بگیرید. شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتر ای شما سربلند خانواد باشین.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кардагиш, ҳастай сабира нокардаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 ҳастанд. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша, акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи Бетур Кавлаквич меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина хилша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان تماشا میکنیم چی پریزا داریم چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم 3 دانه اتومبیل اوپل 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده نو پاچکا سالافان با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم جای ماشین را میتونیم پول داده جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خود قبول کنید میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون برای لایک برای پادپیسیاسیا برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیسیاسیا کنین شرایط داشته باشین بلیت بگیرید شرایط نداشته باشین یا تالا یا کامنتار ای شما سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز. همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صحت سلامت باشین فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفته است نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتنگی یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل 1 تا اوپل استراژی 2 دانه اوپل دوتی 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی نو پاچکا سالافان هستای سبیره کدگیش هستای سبیره نو کداش با بغیر زبای 3 دانه دیگه تلویزیون پلاسکی اکران خیلی پلاسکی اکران رزمیر 32 130 دانه پریز داریم 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه 700 سومونه 500 سومونه 400 سومونه 300 سومونه 200 سومونه آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با استوب بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبان پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 مقطع میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا می قپم بردار جان بازی به پول دا یک تا بلیت توجه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پادپیچ که باز دن من یا 7000 هسته. همین پادپیچ 10000 شب بردار جانو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتار شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتاق رو تماشا کنید. آخر ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبیر بگ این همین زنگ زنه ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی را باید سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرونیم. 250 روبل با توجیکی 40 سومونی. این همجا زبیربند 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавлакиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метонед ки мошина хилша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат кардам. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як та лайк ҳамаи бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Assalomu alaykum barodaroni aziz. Man ruzi праздники модаронай ҳамин рӯздан бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад, ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, намхели плоский экран размери 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯздан бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯм чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам оз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашон мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк ин ҳамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет пашти айним гузашт. метавонем ки мошина хилша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک تا لایک هم میزنیم برادر جانوس، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم، جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خود قبول کنید، میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خرسندی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگی های یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نو کداش. با بغیر سوای 3 دونه دیگه تلویزیون پلوس که اکران خیلی پلوس که اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با استوب بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил 2 تا мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарз бар призои пули 130 дона приз дорем 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонота менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам оз дани ман я 7000 аста ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. я та лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем 3 дона автомобил Opel 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода ҷои мотоциклра метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад, ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. Бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, намхели плоский экран размери 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дурӯғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯм чӣ хат пеш тамом шуд ҳамин рӯз бозира мегзаронем. Бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. Бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номи телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам. Бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамин билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. Подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем охири видеода. ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк ин ҳамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавраквиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навбуром. уже билет пашти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошед, сарбаланд хонобод бошед.
در کانال ما بازی ارزانه رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جانوس، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم، جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خودش قبول کنید، میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیسیاسیا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیسیاسیا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانو در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانو علاقه خیلی بلیت ها رفتنگی های یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را باید میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه با همین خاطر میتونه که برادر جانو 250 روبل قدر صاحبی ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نوکداش. با بغیر زبای 3 دونه دیگه تلویزیون پلاسکی اکران، خیلی پلاسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جانو 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил 2 تا мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарз ба призои пули 130 дона приз дорем 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам оз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет пашти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред. шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона графтиста нархи билет 250 рубл. я талайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошиноро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода. ҷои мотоциклра метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред. шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32, 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавраквич меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша, газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навром. уже билет пашти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزان اگر رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک تا لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تا تای بلیت ها را بگیریم برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا تالا یا کامنتار ای شما سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشوه. با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه. با همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نکداش. با بغیر زبای 3 دونه دیگه تلویزیون پلوس که اکران خیلی پلوس که اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشوه. با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو یکی بلیت 7 تمام میشوه، 6 تمام میشوه، 4 تمام میشوه، 10 تمام میشوه، 11 تمام میشوه. با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد. همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил 2 تا мотоцикл 3 дона телевизор با بغیر بر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید با همین روز 30 نفر دا ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا می قپم بردار جا بازی به پول دا یک تا بلیت توفه کرده میشود 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچت میکنه همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن پتپیچ که باز دن من یا 7000 هسته همین پتپیچ 10000 شو بردار جلو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتر شو میکنیم 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرانیم امیدوارم همتون فهمیدین مرحمت مشتو رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربگ این همیده زنگ زنه من 24 ساعت قدشم علاقه دارم لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتم بلد نویسی رو های سر میکنم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی رو میگذرانیم 250 روبل با توجیکی 40 سامانی این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд и парашта душанбе сити 933 16 17 66 шербачо ҳаракат мекунем дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен фақат хонатон ханда боша газа межихем хайр ассалому алейкум бародарони азиз ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил опел мотоциклои ами 2023 навром уже билет почти айним гузашт метонед ки мошина худша қабул кунед метонед пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмат ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я талай я комментара аз шумо сарбаланд хонобод бошед ассалому алейкум бародарони азиз ҳама каса хуш омадем ба канали турдибой бардарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл як лайк ҳам мезанем бардарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара 130 дона приз дорем 3 дона автомобил опел 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем нархи билет 250 рубл уже билет почти айним гузашт ҳамагӣ 4500 дона билет ай бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед яктанимтаи билетҳоро мегирем бардарҷон вақти худмонро месанҷем ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклра метонем пул дода ба ҳамин хотир бардарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед метонем пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я талай я комментара аз шумо сарбаланд хонобод бошед
Assalomu alaykum barodaroni aziz. من روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتگیه یا دستگیری میکنه، نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل، یک تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабират кардагиш, ҳастай сабират нокардааш. бо беғарзи вай 3 донаи дига телевизор плоский экран, намхели плоский экран размери 32, 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. این همین 8 март روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نه که بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگم چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی 3 تا اتومبیل، 2 تا موتورسیکل، 3 دانه تلویزیون با بغرض و پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 روبل قدر میتونه صاحبی همین پریزا شویم. با همین روز 30 نفر در ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر در یک تا میقپم برادر جان بازی به پول در یک تا بلیت توفیق کرده میشود. 30 نفر صاحبی بازی این همین بازی در بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدر یکون پریز بهتری نصیب تا میگردن. پتپیچ که باز دن من یا 7000 هست، همین پتپیچ 10,000 شب برادر جانا با 5 نفر در این همین 100 دلاری، 5 نفر در 100 دلاری با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت ماشین رو تماشا کنیم و خود ویدیو در یگان نفرین باشه. این واتساپ زبیل بگ این همین زنگ زنیم. من 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی را های سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبیربند 8960 175 66 04 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил опел, мотоциклои ами 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментарий ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم، 3 دانه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خدمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. باید میخواهید برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشوه. با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتگیه یا دستگیری میکنه، نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نکردهش. با بغیر زبای 3 دانه دیگه تلویزیون پلوسک اکران خیلی پلوسک اکران رزمیر 32. 130 دانه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارت روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشوه. به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو، یکی بلیت 7 تمام میشوه، 6 تمام میشوه، 4 تمام میشوه، 10 تمام میشوه، 11 تمام میشوه. با همین روزی بازی با استوب بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحب
سه تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا می قپم بردار جا بازی به پول دا یک تا بلیت توفه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگرده. پدپیچ که مواز دن من یا 7000 هسته. همین پدپیچ 10,000 شب بردار جلو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتاق رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی رو سر میکنم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی رو میگذرانیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سامانی. این همجا زبربگ 8960 175 66 04 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ами 2023 навром. Уже билет почти айним гузашт. метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат кунам. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамагӣ 4500 дона билет ай. бародарҷон ами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Assalomu alaykum barodaroni aziz. من روزی праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дуроғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад, ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, намхели плоский экран размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркада то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумо дар дуроғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам. бародарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шава, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброя. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما. سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتگیه یا دستگیری میکنه، نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، با همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو آمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نو کداش. با بغیر زبای 3 دونه دیگه تلویزیون پلوسک اکران، خیلی پلوسک اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جو پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارت روزی پرستیک مادران همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو یکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 رو قدر صاحبی
3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики моз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброя. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамагӣ 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода, ҷои мотоциклда метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билеткиритон. ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размери 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи Бетур Кавлаквич меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навром. уже билет пашти айним гизай. метавонем ки мошина хилша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان تماشا میکنیم چی پریزا داریم چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم 3 دانه اتومبیل اوپل 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده نو پاچکا سالافان با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خود شا قبول کنید میتونید پول شا قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون برای لایک برای پادپیسیاسیا برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیسیاسیا کنین شرایط داشته باشین بلیت بگیرید شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز. همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صحت سلامت باشین فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفته است نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتگی یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه با همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل 1 تا اوپل استراژی 2 دانه اوپل دوتی 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی نو پاچکا سالافان هستای سبیرت کدگیش هستای سبیرت نو کداش با بغیر زبای 3 دانه دیگه تلویزیون پلاس که اکران خیلی پلاس که اکران رزمیر 32 130 دانه پریز داریم 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه 700 سومونه 500 سومونه 400 سومونه 300 سومونه 200 سومونه آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда як меқапам бардарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам оз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қатъи шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ами 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон. ин ҳамиҷа канали май акаҷонос. шароит дошта бошем билет бигиред, шалоит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода, ҷои мотоциклра метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои нав буромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. Ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона каҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номери телефонотам менависем прямо эфирда. якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp, Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем. насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмати ка. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шалоит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошед.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خودش قبول کنید، میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا تالا یا کامنتار ای شما سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتنگی است. یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، با همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بغیر باید 3 دونه دیگه تلویزیون پلوسکی اکران، خیلی پلوسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با استوب بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحب
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунем. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам бардарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики моз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет пашти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро бегирем. бародарҷон вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода, ҷои мотоциклам метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозира бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp, Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метавам. билет нависира ҳоз сар мекунем. насиб боша я умра кунем, пага тамом шуда, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету кавлак пиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навбуром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک تا لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان وقتی خدمون میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا تالا یا کامنتار ای شما سربلند خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه با همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بغیر باید 3 دونه دیگه تلویزیون پلوسکی اکران خیلی پلوسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جانا 250 روبل قدر صاحب
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر در یک تا می قپم بردار جان بازی به پول در یک تا بلد توفه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی در بازی به پول بلد پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پتپیچ که ما از دن من یا 7000 هسته همین پتپیچ 10,000 شب بردار جلو با 5 نفر در این همین $100 5 نفر در $100 با کامنتر شو میکنیم 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت ماشین رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسه باشه اکا جان جواب تو میتونم بلد نویسی رو سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی رو میگذرانیم. 250 روبل با ترجیکی 40 سومانی. این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пеш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет пашти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат кардам. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозии арзонак рафтеста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем 3 дона автомобил Opel 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафа бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро бегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алайкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алайкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навро. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزان اگر رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوچه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم، جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما سربلند خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز دم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نو کداش. با بغیر سوای 3 دونه دیگه تلویزیون پلاسکی اکران خیلی پلاسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز دم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با استاپ بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил 2 تا мотоцикл 3 дона телевизор با بغیر زبر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم 250 رو مقدم میتونید صاحب همین پریزا شوید با همین روز 30 نفر در ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر در یک تا می قپم بردار جان بازی به پول در یک تا بلیت توشبه کرده میشود 30 نفر صاحب بازی این همین بازی در بازی به پول بلیت پلوچت میکنه همون بلیت به پول قدی همون پریز بهتری نصیب تو میگردن پتپیچ که ما از دن من یا 7000 هسته همین پتپیچ 10,000 شب بردار جانو با 5 نفر در این همین $100 5 نفر در $100 با کامنتر شو میکنیم 5 نفر در با هم خیلی بازی میگذرونیم امیدوارم همه تو فهمیدین مرحمت مشتو رو تماشا کنید و خود ویدیو در یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربنگ این در زنگ زنه ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم لبای خیلی وپروسه باشه اکا جان جواب تو میتونم بلیت نویسی را خود سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرونیم 250 روبل با ترجیکی 40 سومانی این همجا زبربنگ 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пеш меброяд ин парашта душанбе сити 933 16 17 66 шербачо ҳаракат мекунем дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем фақат хонатон ханда боша газа межихем хайр ассалому алейкум бародарони азиз ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил опел мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт метонед ки мошина худша қабул кунед метонед пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмат ин амиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо сарбаланд хонобод бошед ассалому алейкум бародарони азиз ҳама каса хуш омадем ба канали турдибой бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен дар канали ма бозии арзонак рафтеистан нархи билет 250 рубл як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара 130 дона приз дорем 3 дона автомобил опел 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем нархи билет 250 рубл уже билет почти айним гузашт ҳамаги 4500 дона билет ай бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед як танимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмона месанҷем ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклам метонем пул дода ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед метонем пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем подписатсия кунед шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо сарбаланд хонобод бошед
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар ки ҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғарз вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. Ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. Бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. Якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. Подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинонро тамошо кунем охири видеода. ягон нофаҳим боша ин WhatsApp, Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шава, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар ки ҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2022 навбуром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар ки ҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنین تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون میسنجیم جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما. سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفتیستن، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را باید میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بغیر باید 3 دونه دیگه تلویزیون پلوسکی اکران، خیلی پلوسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با استاپ بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبان پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزو شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا می قپم بردار جان بازی به پول دا یک تا بلیت توشبه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پدپیچ که باز دن من یا 7000 هسته. همین پدپیچ 10,000 شب بردار جانو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتو رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه. این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه. من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی بپرسه باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی رو سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی رو میگذرونیم. 250 روبل با توجیکی 40 سومونی. این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа мешихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ман бозии арзонак рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон. вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклам метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғаш вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. Инами 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. Бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. Бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. Якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. Подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank намида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шава, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навбуром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم، 3 دانه автомобиль اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه، یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه автомобиль اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نکداش. با بیغش باید 3 دانه دیگه تلویزیون پلاسک اکران، خیلی پلاسک اکران رزمیر 32. 130 دانه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبان پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر دا یک تا می قپم بردار جان بازی به پول دا یک تا بلد توجه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلد پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگردن. پدپیچ که باز بین من یا 7000 هسته، همین پدپیچ 10,000 شب بردار جلو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتو رو تماشا کنید. آخر ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربگ نمیده زنگ زنه. ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتم. بلد نویسی رو سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی رو میگذرونیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат кардам. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментарий аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозии арзонак рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментарий аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонам мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дига призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дига телевизор плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. Инами 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонам мегӯ. Як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шава, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزان اگر رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم، 3 دانه автомобиль اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوچه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم، جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. برای میخواتی برادر جان میتونه که ماشین را خود قبول کنید، میتونه پول قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشوه. با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه. به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی ماشین شویم. برادر جان 3 دانه автомобиль اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بغیر باید 3 دانه دیگه تلویزیون پلاسکی اکران، خیلی پلاسکی اکران رزمیر 32. 130 دانه پریز داریم. 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشوه. به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشوه، 6 تمام میشوه، 4 تمام میشوه، 10 تمام میشوه، 11 تمام میشوه. با همین روزی بازی با استاپ بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا اتومبیل، 2 تا موتورسیکل، 3 دانه تلویزیون با بغرض و پریزوی پلی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نمبر تلفنات هم مینویسین پریما افیر دا یک تا می قپم بردار جان بازی به پول دا یک تا بلیت توشا کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچات میکنه. همون بلیت به پول قدی یکون پریز بهتری نصیب تو میگرده. پتپیچ که باز دن من یا 7000 هسته، همین پتپیچ 10,000 شب بردار جانو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همه تو فهمیدین. مرحمت مشتاق رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه این واتساپ زبربنگ این همیده زنگ زنه. ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتم. بلیت نویسی را سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرونیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربنگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷунос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина хилша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат кардам. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозии арзонак рафтаистан нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклам метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллака хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дига призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғарзи вай 3 дона дига телевизор, плоский экран, хеле плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. Инами 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯм. Чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. Бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. Бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда. Якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. Подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзонак рафтаистан нархи билет 250 рубл. Якта лайк мезанем бардарҷонос, тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. Нархи билет 250 рубл. Уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бародарҷон, инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Яктанимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон, вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаистан, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кардагиш, ҳастай сабира нокардаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
سه تا автомобил, 2 تا мотоцикл, 3 дона телевизор, با بغیر زبر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 رو مقدم میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر دا ای بازی همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسین پریاما افیر دا یک تا میقپن بردار جان بازی به پول دا یک تا بلد توجه کرده میشود. 30 نفر صاحب بازی این همین بازی دا بازی به پول بلد پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدی یکم پریز بهتری نصیب تو میگرده. پتپیچ که ما از دن من یا 7000 هسته. همین پتپیچ 10000 شب بردار جلو با 5 نفر دا این همین $100 5 نفر دا $100 با کامنتار شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرونیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتاق رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نوفرین باشه. این واتساپ زبربنگ نمیده زنگ زنه. من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی وپروسه باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلد نویسی را های سر میکنم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرونیم. 250 روبل با توجیکی 40 سامانی. این همجا زبربنگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навром уже билет почти айним гузашт. метоне ки мошина худша қабул кинед метоне пулша қабул кинед. пешаки ҳаматонда раҳмати калон. ин амиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментара ай шумо сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бардарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро мегирем бардарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бардарҷон метонем ки мошина худша қабул кинед метонем пулша қабул кинед. пешаки ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. ин амиҷа канали ма акаҷоно бидроем подписатсия кинед. шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментара ай шумо сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 таи дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 донаи дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размери 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 ҳастанд. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша, акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи Бетур Кавлаквич меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина хилша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یک تا لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی خبره. 130 دانه پریز داریم، 3 دانه автомобиль اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. Бародарҷон, инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. Яктанинтаи билетҳоро мегирем бародарҷон, вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. Ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. инамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобиль опел, 1 та опел астражи, 2 дона опел дути, 2 та дига призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дига телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. инами 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи ба призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозӣ бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда якта меқапам бардарҷон бозӣ бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозӣ ин ҳамин бозида бозӣ бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики моз дани ман я 7000 ҳастанд. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вопросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ами 2023 навро. уже билет почти айним гузашт. метонед ки мошина хилша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин амиҷа канали май акаҷонос шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дига призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дига телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ, ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам оз дани ман я 7000 ҳастанд. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша, акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи Бетур Кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навбуром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина хилша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошед.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خودش قبول کنید، میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیسیاسیا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیسیاسیا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتنگی است. یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، به همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بیغش زبای 3 دونه دیگه تلویزیون پلوس که اکران خیلی پلوس که اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با استوب بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил 2 تا мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарз бар призои пули 130 дона приз дорем 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикам оз дани ман я 7000 аста ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинонро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина хилша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона графтисан нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабарай. 130 дона приз дорем 3 дона автомобил Opel 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода ҷои мотоциклра метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагиай. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. Бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. Бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. Ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. Ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. Бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. Бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда. Якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозира бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. Подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp, Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавраквиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошед, сарбаланд хонобод бошед.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیستن نرخ بله 250 روبل. یک تا لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوشه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تا تای بلیت ها را بگیریم برادر جان وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیسیاسیا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیسیاسیا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صحت سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بغیر وای 3 دونه دیگه تلویزیون پلوس که اکران خیلی پلوس که اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحبی
سه تا автомобил 2 تا мотоцикл 3 дона телевизор бо беғарз ба призои пули 130 дона приз дорем 250 муқаттӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем умедворам ҳаматон фаҳмиден марҳамат мошинонро тамошо кунем охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем ман 24 соат қати шумо алоқа даём любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пиш меброяд и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66 шербачо ҳаракат мекунем дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен фақат хонатон ханда боша газа межихем хайр ассалому алейкум бародарони азиз ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмат ин ҳамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо сарбаланд хонобод бошед ассалому алейкум бародарони азиз ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен дар канали ма бозии арзона графтисан нархи билет 250 рубл як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара 130 дона приз дорем 3 дона автомобил Opel 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем нархи билет 250 рубл уже билет почти айним гузашт ҳамаги 4500 дона билет ай бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед яктанимтаи билетҳоро бегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем ҷои мошина метавонем пул дода ҷои мотоциклра метавонем пул дода ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед шароит дошта бошем билет бигиред шалои надошта бошем я тала я комментария аз шумо сарбаланд хонобод бошед
Assalomu alaykum barodaroни азиз. Ман рӯзи ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бародарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. Подписчикам оз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинонро тамошо кунед. охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навро уже билет пашти айним гузашт. метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин амиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро бегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамон рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шуда, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бету каврак пиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навбуром. уже билет пашти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. یا تا لایک همه زنیم برادر جانوس تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه автомобиль اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خودمون میسنجیم، جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روز دم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشحالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفتیستن نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را باید میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه با همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه автомобиль اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیره کدگیش، هستای سبیره نوکداش. با بیغش زبای 3 دونه دیگه تلویزیون پلوسکی اکران خیلی پلوسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه کجا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روز دم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 رو قدر صاحبی
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қатӣ метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам бардарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментарашо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем охири видеода. ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. дар канали ман бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. якта лайк ҳам мезанем бардарҷоно, тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабарай. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем бардарҷон, вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бардарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидроем, подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзда бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бардарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия. я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира
میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم برادر جان. 3 دانه اتومبیل اوپل، یک تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кардагиш ҳастай сабира нокардааш. бо беғарзи вай 3 донаи дига телевизор плоский экран намхели плоский экран размери 32 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. این همین 8 март روزی праздники مادران همین روز هم باید همین بازی را بمانیم. میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و به همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگم چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحب 3 تا اتومبیل، 2 تا موتورسیکل، 3 دانه تلویزیون با بغرض بر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 روبل قدر میتونه صاحب همین پریزا شویم. با همین روز 30 نفر دا ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا میقپم برادر جان بازی به پول دا یک تا بلیت توفیق کرده میشود. 30 نفر صاحبی بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدر یکون پریز بهتری نصیب تو میگرده. پتپیچ که باز دن من یا 7000 هسته همین پتپیچ 10,000 شب برادر جانو با 5 نفر دا این همین 100 دلاری 5 نفر دا 100 دلاری با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت مشتاق را تماشا کنید. آخر ویدیو دا یگان نفرین باشه این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتم. بلیت نویسی را های سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربگ 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил опел мотоциклои ами 2023 навром уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷонон шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил опел, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 та дига телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамагӣ 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон. вақти худмонро месанҷем.
جای ماشین میتونیم پول داده، جای موتورسیکل میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین خودش قبول کنین، میتونه پولش قبول کنین. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین. شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل، یک تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان هستای سبیرات کدگیش، هستای سبیرات نو کداش. با بغیر سوای 3 دانه دیگه تلویزیون پلوسک اکران خیلی پلوسک اکران رزمیر 32 130 دانه پریز داریم. 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارت روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارت میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی 3 تا اتومبیل، 2 تا موتورسیکل، 3 دانه تلویزیون با بغیر زبان پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 روبل قدر میتونه صاحب همین پریزا شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در همین نام تلفنات هم مینویسیم پریما افیر در یک تا میقپم برادر جان بازی به پول در یک تا بلیت توفیق کرده میشود. 30 نفر صاحبی بازی این همین بازی در بازی به پول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت به پول قدر یکمون پریز بهتری نصیب تا میگرده. پتپیچ که باز دن من یا 7000 هسته همین
подписчик 10,000 шава бародарҷоно бо 5 нафар да инами $100 5 нафар да $100 бо комментара шо мекунем 5 нафар да бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Sberbank инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. инамҷа Sberbank 860 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброя и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навром уже билет почти айним гузашт. метонед ки мошина худша қабул кунед метонед худша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. инамиҷа канали май акаҷоно шароит дошта бошен билет бигиред шароит надошта бошен я талай я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. инамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред шароит надошта бошен я талай я комментара аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модаронай ҳамин рӯзда бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ як шумо дар дуруғӣ нашам як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз.
همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادرجانا در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است. نرخ بلیت 250 روبل. برادرجانا علاقه خیلی بلیت‌ها رفتنگیه. یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه به همین خاطر میتونه که برادرجانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادرجان 3 دانه اتومبیل اوپل، یک تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кардагиш, ҳастай сабира нокардааш. бо беғарзи вай 3 донаи дига телевизор плоский экран, хеле плоский экран размери 32, 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона сар карда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. این همین 8 март روزی праздники مادرانه. همین روز باید همین بازی را بمانم. میگو یک شما در دروغگو نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و به همین خاطر همین روزی بازی را 15 март میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه. با همه روزی بازی با 100 بلیت میگم چقدر پیش تمام شد. همه روز بازی را میگذرانیم. برادرجانا 250 روبل قدر صاحبی 3 تا اتومبیل، 2 تا мотоцикл، 3 دانه تلویزیون با بغرض بر پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 روبل قدر میتونه صاحبی همین پریزا شویم. با همین روز 30 نفر دا ای بازی این همین روز بازی بپول تشکیلش میکنه. 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا میقپم. برادرجان بازی بپول دا یک تا بلیت توفه کرده میشود. 30 نفر صاحبی بازی این همین بازی دا بازی بپول بلیت پلوچت میکنه. همون بلیت بپول قدر یکون پریز بهتری نصیب تا میگرده. پدپیچ که باز دن من یا 7000 هسته. همین پدپیچ 10,000 شب برادرجانا با 5 نفر دا این همین 100 دلاری، 5 نفر دا 100 دلاری با کامنتر شو میکنیم. 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرانیم. امیدوارم همتون فهمیدین. مرحمت ماشینا رو تماشا کنیم و خود ویدیو دا یگان نفرین باشه. این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنیم. من 24 ساعت قد شما علاقه دارم. لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم. بلیت نویسی را ها سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم. 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی. این همجا زبربند 8960 175 6604 карта ба номи бету кавлакиш меброяд. ин парашта душанбе сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. раҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил опел, мотоциклои ами 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я талай я комментарий ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин, сарбаланд хонобод бошин. дар канали ман бозӣ арзона рафтаистан нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабара. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил опел, 2 та мотоциклои ами 2023 навромада, нав пачка салафан
با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت. همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنین تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خدمت را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده. جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونه که ماشین را خودش قبول کنید، میتونه پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام همین پریزو نصیب شما گردونه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنید. شرایط داشته باشین بلیت بگیرید، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواده باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز. همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفته است. نرخ بلیت 250 روبل. برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگیه یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را باید میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه با همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل، یک تا اوپل استراژی، 2 دانه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی نو پاچکا سلافان هستای سبیرت کدگیش هستای سبیرت نو کداش با بغیر سوای 3 دانه دیگه تلویزیون پلوس که اکران خیلی پلوس که اکران رزمیر 32 130 دانه پریز داریم. 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادرانه همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی 3 تا اتومبیل، 2 تا موتورسیکل، 3 دانه تلویزیون با بغیر زبان پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم. 250 روبل قدر میتونه صاحب همین پریزو شوید. با همین روز 30 نفر در ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه. 30 نفر در
Ами номер телефонотам менависем прямо эфирда. Як-якта меқапам бардарҷон бозӣ бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозӣ ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қад шумо алоқа даём. любой хел вопросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 861 175 6604 карта ба номи Бетур Кавракович меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошем соҳ саломат бошем. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ами 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метонем ки мошина худша қабул кунем, метонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин амиҷа канали май акаҷонон шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бардарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ами 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро бегирем. бардарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бардарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билеткиритон. ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дуроғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ, ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қадри шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша, акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи Бетур Кавраквич меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم برادر جان، تماشا میکنیم چی پریزو داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سالافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزو داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوجه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنیم تای بلیت ها را بگیریم برادر جان، وقتی خودمون را میسنجیم. جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خود شا قبول کنید، میتونید پول شا قبول کنید. پیشکی همتان در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتان در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار از شما. سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتگیه یا دستگیری میکنه، نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، با همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سالافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نو کداش. با بغیر سوای 3 دونه دیگه تلویزیون پلاسک اکران هم خیلی پلاسک اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحب
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Сбербанк намида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вопросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон ами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алейкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дуруғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагиай. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯем ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra J, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем. ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пулӣ дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пулӣ дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модаронай, ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимоним мегӯ, як шумо дар дуруғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ, не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ, чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пулӣ 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ, ин ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда, якта меқапам. бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава. бародарҷоно, бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қатъи шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша, акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамоша, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8961 175 6604 карта ба номи Бетур Кавлакиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алейкум, бародарони азиз. бародарҷоно, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина хилша қабул кунем, метавонем пулша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария ай шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алейкум, бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен, соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошед.
در کانال ما بازی ارزانه گرفتیم، نرخ بلیت 250 روبل. یک لایک هم میزنیم، برادر جان تماشا میکنیم چی پریزا داریم، چی گپای چی خبره. 130 دونه پریز داریم، 3 دونه اتومبیل اوپل، 2 تا موتورسیکلای همی 2023 نو آمده، نو پاچکا سلافان، با 3 تا دیگه تلویزیون با 1000 سومونه سرکره تا 100 سومونه را هم خیلی پریزا داریم. نرخ بلیت 250 روبل. اوچه بلیت پشتی اینیم گذشت، همگی 4500 دونه بلیت های. برادر جان اینمی آخری ویدیو را ماشین را تماشا کنید. یک تنین تای بلیت ها را بگیریم. برادر جان وقتی خدمت را میسنجیم، جای ماشین را میتونیم پول داده، جای موتورسیکل را میتونیم پول داده. با همین خاطر برادر جان میتونید که ماشین را خودش قبول کنید، میتونید پولش قبول کنید. پیشکی همتون در رحمت کلام برای دستگیریتون، برای لایک، برای پادپیساتسا، برای بلیتگیریتون همتون در رحمت کلام. همین پریزو نصیب شما گردانه برادر جانو. این همیجا کانال ما اکا جانو بدرایم پادپیساتسا کنین، شرایط داشته باشین بلیت بگیرین، شرایط نداشته باشین یا طلا یا کامنتار ای شما. سلامت خانواد باشین. السلام علیکم برادران عزیز. من روزی پرستیک مادران همین روزدم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو. السلام علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدین به کانال تودیبوی. برادر جان در کجا که باشین صحب سلامت باشین، فقط خونتون خوشسالی باشه. دوستان عزیز، در کانال من بازی ارزان رفته است، نرخ بلیت 250 روبل. برادر جان علاقه خیلی بلیت ها رفتگی یا دستگیری میکنه، نصیب باشه روزی بازی را معین میکنیم. حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه، با همین خاطر میتونه که برادر جان 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم. برادر جان 3 دونه اتومبیل اوپل، 1 تا اوپل استراژی، 2 دونه اوپل دوتی، 2 تا دیگه پریزوی موتورسیکلای نو برآمدگی، نو پاچکا سلافان، هستای سبیرت کدگیش، هستای سبیرت نو کداش. با بغیر سوای 3 دونه دیگه تلویزیون پلاسکی اکران، خیلی پلاسکی اکران رزمیر 32. 130 دونه پریز داریم، 1000 سومونه سرکرده تا 100 سومونه پریزوی پولی داریم. 1000 سومونه، 700 سومونه، 500 سومونه، 400 سومونه، 300 سومونه، 200 سومونه، آخری 100 سومونه که جا پریزوی پولی داریم. این همین 8 مارس روزی پرستیک مادران همین روزدم باید همین بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم، یک همین موبایل یک بلیت تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 مارس میگو نیکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگو چقدر پیش تمام شد، همون روز بازی را میگذرانیم. برادر جان 250 روبل قدر صاحب
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номи телефонотам менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамун билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментарашон мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон офарин боша ин WhatsApp Сбербанк намида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вопросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8961 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel. мотоциклои ҳамин 2023 навром. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон. ин ҳамиҷа канали май акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон ами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро бегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклра метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Assalomu alaykum barodaroni aziz. من روزی праздник مادرانه همین روزم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک ولی تمام نمیشه و با همین خاطر مرد میگو السلام علیکم برادران عزیز همه کسا خوش آمدین به کانال توردیبوی برادر جانا در کجا که باشین صبح سلامت باشین فقط خونتون خوشحالی باشه دوستان عزیز در کانال من بازی ارزان رفته است نرخ بلیت 250 روبل برادر جانا علاقه خیلی بلیت ها رفتنگی یا دستگیری میکنه نصیب باشه روزی بازی را باید میکنیم حاضر روزی بازی را میگم که کدام چیزا میشه با همین خاطر میتونه که برادر جانا 250 روبل قدر صاحب ماشین شویم برادر جان 3 دانه اتومبیل اوپل یک تا اوپل استراژی 2 دانه اوپل دوتی 2 تا دیگه پریزوی мотоциклои навбуромадагӣ нав пачка салафан ҳастай сабира кардагиш ҳастай сабира нокардааш бо беғарзи вай 3 дона дига телевизор плоский экран хеле плоский экран размери 32 130 дона приз дорем ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем 1000 сомона 700 сомона 500 сомона 400 сомона 300 сомона 200 сомона охири 100 сомона кажо призои пули дорем این همین 8 март روزی праздник مادرانه همین روزم باید هم بازی را بمانم میگو یک شما در دروغی نشم یک همین موبایل یک ولی تمام نمیشه و با همین خاطر همین روزی بازی را 15 март میگو یکی بلیت 7 تمام میشه و 6 تمام میشه و 4 تمام میشه و 10 تمام میشه و 11 تمام میشه و با همین روزی بازی با 100 بلیت میگم چقدر پیش تمام شد همون روز بازی را میگذرانیم برادر جانا 250 روبل قدر صاحبی 3 تا اتومبیل 2 تا мотоцикл 3 دانه تلویزیون با بغرض و پریزوی پولی 130 دانه پریز داریم 250 روبل قدر میتونه صاحبی همین پریزو شویم با همین روز 30 نفر دا ای بازی این همین روز بازی به پول تشکیلش میکنه 30 نفر دا همین نام تلفنات هم مینویسیم پریاما افیر دا یک تا میقپم برادر جان بازی به پول دا یک تا بلیت توشبه کرده میشه 30 نفر صاحبی بازی این همین بازی دا بازی به پول بلیت پلوچت میکنه همون بلیت به پول قدر یکمون پریز بهتری نصیب تا میگرده پدپیچ که ما از دن من یا 7000 هسته همین پدپیچ 10,000 شب برادر جانا با 5 نفر دا این همین 100 دلاری 5 نفر دا 100 دلاری با کامنتار شو میکنیم 5 نفر دا با هم خیلی بازی میگذرانیم امیدوارم همتون فهمیدین مرحمت ماشین رو تماشا کنید و خود ویدیو دا یگان نفرین باشه این واتساپ زبربگ این همین زنگ زنه ما 24 ساعت قد شما علاقه داریم لبای خیلی وپروسا باشه اکا جان جواب تو میتونم بلیت نویسی را ها سر میکنیم نصیب باشه یا اون را کنیم پگه تماشا پگه بازی را میگذرانیم 250 روبل با تاجیکی 40 سومانی این همجا زبربند 8960 175 6604 карта ба номи бетур каврак пеш мебарояд и парашта душанбе сити 933 16 17 66 шербачо ҳаракат мекунем дар киҷо ки бошем соҳ саломат бошем фақат хонатон ханда боша газа межихем хайр ассалому алейкум бародарони азиз ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай 3 дона автомобил опел мотоциклои ами 2023 навро уже билет почти айним гузашт метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед пешакӣ ҳаматонда раҳмат ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно шароит дошта бошем билет бигиред шароит надошта бошем я тала я комментар ай шумо сарбаланд хонобод бошед ассалому алейкум бародарони азиз ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой бародарҷоно дар киҷое ки бошин соҳ саломат бошин сарбаланд хонобод бошин дар канали ма бозии
арзонак рафтесан нархи билет 250 рубл. Я та лайк ҳам мезанем бардарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай чӣ хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав ромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. бардарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанинтаи билетҳоро бегирем бардарҷон, вақти худмона месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бардарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бардарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидороем, подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дуруғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бардарҷоно дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтеста нархи билет 250 рубл. бардарҷоно аллакай хела билетҳо рафтагия. я дастгирӣ мекунем насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадом числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бардарҷон 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона. ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дуруғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамин рӯз бозира мегзаронем. бардарҷоно 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғаш зибар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозии ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунад. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда якта меқапам бардарҷон бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики мо ҳоз дани ман 7000 ҳастанд. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинҳоро тамошо кунед. охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозиро мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навро. уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед, метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷонон. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен. дар канали ман бозӣ арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем. бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай, чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel, 2 мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркара то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем. бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонед ки мошина худша қабул кунед, метонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон. ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардонад бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно бидроем, подписатсия кунед. шароит дошта бошен билет бигиред, шароит надошта бошен я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед.
Ассалому алайкум, бародарони азиз. Ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзда бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Ассалому алайкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. Бародарҷоно, дар киҷо ки бошен, соҳ саломат бошен, фақат хонатон хурсандӣ бошад. Дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста, нархи билет 250 рубл. Бародарҷоно, аллака хела билетҳо рафтагия. Я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. Ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. Ба ҳамин хотир метавонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, якта Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабират кардагиш, ҳастай сабират нокардаш. Бо беғарзи вай 3 дона дигар телевизор, плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, ай 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷон призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзда бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. Як шумода дурӯғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. Ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. Не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. Бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ қадр пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби 3 та автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи вай призои пули 130 дона приз дорем. 250 рубл қадри метавонем соҳиби ҳамин призо шавем. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонотам менависем прямо эфирда. якта меқапам бародарҷон, бозии бепулда якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамн билети бепул қадри ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчикка мо ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бародарҷоно. бо 5 нафарда ин ҳамин $100, 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмидем. марҳамат, мошинҳоро тамошо кунем. охири видеода ягон нофаҳим боша, ин WhatsApp, Sberbank, инамида занг занем. ман 24 соат қати шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем, насиб боша я умра кунем, пага тамом шава, пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Sberbank 8960 175 6604 карта ба номи бетур кавракиш меброяд. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум, бародарони азиз. бародарҷонос, тамошо мекунем чӣ призо дорем, чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel, мотоциклои ҳамин 2023 навбуром. уже билет почти айним гузашт. метавонем ки мошина худша қабул кунем, метавонем худша қабул кунем. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали ман акаҷоно. шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум, бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен, сарбаланд хонобод бошен.
дар канали ма бозии арзона рафтеста нархи билет 250 рубл. Як лайк ҳам мезанем бардарҷонос, тамошо мекунем чи призо дорем, чи гапай чи хабара. 130 дона приз дорем, 3 дона автомобил Opel, 2 та мотоциклои ами 2023 нав ромада, нав пачка салафан, бо 3 таи дигар телевизор, бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет пашти айним гузашт, ҳамаги 4500 дона билет ай. бародарҷон, инами охири видеоро мошиноро тамошо кунед. як танимтаи билетҳоро бегирем бародарҷон, вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метонем пул дода, ҷои мотоциклро метонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метонем ки мошина худша қабул кунед, метонем пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмати калон барои дастгиритон, барои лайк, барои подписатсия, барои билетгиритон, ҳаматонро раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали ма акаҷоно бидороем, подписатсия кунед, шароит дошта бошем билет бигиред, шароит надошта бошем я тала я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ман рӯзи праздники модарона ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дуруғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хушомадем ба канали Турдибой. бародарҷоно, дар киҷо ки бошен соҳ саломат бошен, фақат хонатон хусандӣ бошад. дӯстони азиз, дар канали ман бозии арзон рафтаиста нархи билет 250 рубл. бародарҷоно, аллакай хела билетҳо рафтагия. я дастгирӣ мекунем, насиб боша рӯзи бозира муайян мекунем. ҳозир рӯзи бозира мегӯм ки кадоми числа мешавад. ба ҳамин хотир метонем ки бародарҷоно 250 рубл қадри соҳиби мошин шавем. бародарҷон, 3 дона автомобил Opel, 1 та Opel Astra-G, 2 дона Opel Duty, 2 та дигар призои мотоциклои навбуромадагӣ, нав пачка салафан, ҳастай сабира кадагиш, ҳастай сабира нокадаш. бо беғаш вай 3 дона дигар телевизор плоский экран, намхели плоский экран, размер 32. 130 дона приз дорем, 1000 сомона саркарда то 100 сомона призои пули дорем. 1000 сомона, 700 сомона, 500 сомона, 400 сомона, 300 сомона, 200 сомона, охири 100 сомона акаҷо призои пули дорем. ин ҳамин 8 март рӯзи праздники модарона. ҳамин рӯзнам бояд ҳамин бозира бимонем мегӯ. як шумо дар дуруғӣ нашам, як ҳамин мобайл як билет тамом намешава. ба ҳамин хотир ҳамин рӯзи бозира 15 март мегӯ. не ки билет 7-да тамом мешава, 6-да тамом мешава, 4-да тамом мешава, 10-да тамом мешава, 11-да тамом мешава. бо ҳамин рӯзи бозӣ бо 100 билет мегӯ. чӣ хат пеш тамом шуд, ҳамрӯз бозира мегзаронем. бародарҷоно, 250 рубл қадри соҳиби
3 автомобил, 2 та мотоцикл, 3 дона телевизор, бо беғарзи бар призои пули 130 дона приз дорем. 250 муқаттим метавонед соҳиби ҳамин призо шавед. бо ҳамин рӯз 30 нафарда ай бозӣ ҳамин рӯз бозии бепул ташкилш мекунам. 30 нафарда ҳамин номер телефонота менависем прямо эфирда як-якта меқапам бардарҷон бозии бепулда як-якта билет тӯҳфа карда мешавад. 30 нафар соҳиби бозии ин ҳамин бозида бозии бепул билет получат мекунад. ҳамон билети бепул қади ягон призи беҳтарин насибтон мегардад. подписчики ма ҳоз дани ман я 7000 аста. ҳамин подписчик 10000 шава бардарҷоно бо 5 нафарда ин ҳамин $100 5 нафарда $100 бо комментария шо мекунем. 5 нафарда бо ҳам хеле бозӣ мегзаронем. умедворам ҳаматон фаҳмиден. марҳамат мошинро тамошо кунем охири видеода ягон нофаҳим боша ин WhatsApp Сбербанк инамида занг занем. ман 24 соат қатъи шумо алоқа даём. любой хел вапросо боша акаҷон ҷавобтон метам. билет нависира ҳоз сар мекунем насиб боша я умра кунем пага тамоша пага бозира мегзаронем. 250 рубл ба тоҷикӣ 40 сомонӣ. ин ҳамҷа Сбербанк 8960 175 6604 карта ба номи бету кавракиш меброя. и парашта Душанбе Сити 933 16 17 66. шербачаҳо ҳаракат мекунем. дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен. фақат хонатон ханда боша. газа межихем. хайр. ассалому алайкум бародарони азиз. ҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай. 3 дона автомобил Opel мотоциклои ҳамин 2023 навром уже билет почти айним гузашт. метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмат. ин ҳамиҷа канали май акаҷонон шароит дошта бошен билет бигиред шароит надошта бошен я талай я комментария аз шумо. сарбаланд хонобод бошед. ассалому алайкум бародарони азиз. ҳама каса хуш омадем ба канали Турдибой. бародарҷоно дар киҷое ки бошен соҳ саломат бошен сарбаланд хонобод бошен. дар канали ма бозии арзона рафтиста нархи билет 250 рубл. як лайк ҳам мезанем бародарҷонос тамошо мекунем чӣ призо дорем чӣ гапай чӣ хабарай. 130 дона приз дорем. 3 дона автомобил Opel. 2 та мотоциклои ҳамин 2023 навромада нав пачка салафан бо 3 таи дигар телевизор бо 1000 сомона саркарда то 100 сомонора ҳам хеле призо дорем. нархи билет 250 рубл. уже билет почти айним гузашт. ҳамагӣ 4500 дона билет ай. бародарҷон инами охири видеоро мошинаро тамошо кунед. яктанимтаи билетҳоро мегирем бародарҷон вақти худмонро месанҷем. ҷои мошина метавонем пул дода ҷои мотоциклра метавонем пул дода. ба ҳамин хотир бародарҷон метавонед ки мошина худша қабул кунед метавонед пулша қабул кунед. пешакӣ ҳаматонда раҳмати калон барои дастгиритон барои лайк барои подписатсия барои билетгиритон ҳаматонда раҳмати калон. ҳамин призо насиби шумо гардона бародарҷоно. ин ҳамиҷа канали май акаҷоно бидроем подписатсия кунед. шароит дошта бошем билет бигиред шароит